Уважаемый господин министр, дорогой Робер, коллеги, рада вас приветствовать в России. Monsieur le ministre, cher Robert, chers collègues, bienvenue à Russie. Это исторический день. Сегодня мы принимаем вас с первым в истории визитом главы внешнеполитического ведомства Того в Российскую Федерацию. Alors aujourd'hui, c'est une journée véritablement historique parce que pour la première fois de l'histoire, nous accueillons avec une visite officielle le chef de la diplomatie togolaise. Мы очень ценим наши отношения, ценим тот вклад, который ваша страна внесла в проведение в октябре 2019 года первого саммита Россия-Африка. Nous apprécions beaucoup les relations avec votre pays et aussi votre contribution au sommet Russie-Afrique qui a eu lieu en octobre 2019. И весьма позитивно оцениваем наше тесное сотрудничество в Организации Объединенных Наций. Et nous nous félicitons de notre coopération très fructueuse au sein des Nations Unies. В России есть живой интерес к тому, чтобы наши двусторонние отношения во всех областях развивать активнее и в торговле, в экономике, в образовании, в военно-технической области. En Russie, il y a vraiment un intérêt très vif pour développer davantage nos relations dans plusieurs domaines, tels que l'économie, le commerce, l'enseignement, le domaine militaro-technique. И сегодня обо всем этом подробно поговорим. J'espère que notre rencontre d'aujourd'hui nous donnera l'occasion d'en parler plus en détail. И, конечно, будем заинтересованы выслушать ваши оценки тех процессов, которые на африканском континенте проходят, включая урегулирование различных конфликтов. Et bien sûr, nous serons très intéressés à écouter aussi vos évaluations de différents processus qui se passent actuellement sur le continent africain, y compris le règlement de différents conflits. Добро пожаловать. Bienvenue. Merci, cher Sergueï, pour cet accueil chaleureux ici à Saint-Pétersbourg. Effectivement. Спасибо большое, дорогой Сергей, за такой теплый прием в Петербурге. Effectivement, c'est une première parce que nous avions discuté avec certains de vos collaborateurs et c'est la première fois que nous avions un officiel togolais vient ici en visite officielle et de travail. Действительно, сегодня памятный день, потому что это первый в истории наших отношений визит официального представителя государства Того в Россию. Donc je voudrais en mon nom propre et au nom de toute ma délégation vous remercier pour votre accueil et puis pour votre sens de la fraternité. И от своего имени, от имени всей делегации, я хотел бы вас еще раз поблагодарить за этот прием и за это чувство братства. Cher Sergueï, si vous me le permettez, c'est un peu contradictoire parce que quand on voit les chiffres, il y a plus de 800 Togolais, Togolaises et Togolais qui ont été formés en Russie. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'étudiants togolais, mais bizarrement, il n'y a jamais eu de rencontre officielle. Donc je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier pour tous les cadres togolais que vous aviez formés. Ils sont nombreux, ils ont occupé plusieurs fonctions ministérielles dans le gouvernement togolais. Et ça, c'est l'œuvre votre œuvre, l'œuvre de la coopération entre la Russie et l'Afrique, la Russie et le Togo en particulier. И, дорогой Сергей, если позволишь, я еще хочу сразу отметить, что есть некоторое противоречие, ведь около 800 тоголесцев получили образование в Советском Союзе и в России, и сейчас, насколько я знаю, больше 100 студентов получают образование у вас, а при этом не было ни одной официальной встречи. И я хочу сразу поблагодарить, конечно, вашу страну за подготовку наших кадров. Россия и СССР подготовила много специалистов, которые занимали у нас должности и в правительстве, и министерские должности. Это, конечно, результат вот такого плодотворного сотрудничества между Россией и Африкой, Россией и Того. Donc pour ce qui nous concerne, nous sommes très satisfaits de notre niveau de coopération. Et si nous sommes là, c'est pour renforcer cette coopération et la développer beaucoup plus dans le domaine des affaires. Nous sommes très ouverts. Nous avions au Togo ce que nous appelons aujourd'hui le plan national de développement, qui a trois axes principaux. Nous avions un plan pour le gouvernement, un plan national 2020-2025. Et nous souhaitons vraiment que, en sortant de la coopération traditionnelle, que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires russes qui veulent investir sur le continent africain, particulièrement au Togo, puissent venir au Togo. Et vous le saviez, le Togo est un petit pays en Afrique de l'Ouest. Nous sommes comme une porte d'entrée
pour plusieurs pays. C'est le pays qui a le seul port en eau profonde de toute la région de l'Ouest, donc tout le golfe de Guinée. C'est le port de Lomé qui est le seul port en eau profonde naturelle. Nous avons l'aéroport de Lomé qui est un aéroport qui est un hub, qui a la seule compagnie panafricaine aujourd'hui, se trouve à Lomé. Je dis panafricaine parce que plusieurs pays ont des compagnies aériennes, mais la seule compagnie panafricaine qui dessert presque tous les pays africains de l'Ouest jusqu'au centre, jusqu'en Afrique du Sud. Le siège se trouve à Lomé. Vous aviez, je crois que vous connaissez Ecobank International, qui est la seule banque panafricaine également qui se trouve à Lomé. Alors, je vois que vous voulez... Мы уже, могу сказать, очень удовлетворены уровнем нашего сотрудничества, но мы сегодня приехали в Россию для того, чтобы еще больше его расширить и укрепить в различных отраслях, особенно в сфере бизнеса. В этом смысле мы очень открыты, и у нас существует свой план национального развития на период 2020-2025 год. В нем 3 основные направления, и помимо традиционных областей сотрудничества мы также хотели бы действительно развивать бизнес-контакты с Россией, чтобы российские бизнесмены, которые заинтересованы в инвестировании в Африку или в Того, могли приезжать к нам. Того – это маленькая страна в Западной Африке, но мы своего рода такие входные ворота на весь африканский континент. У нас есть порт в Гвинейском заливе, у нас есть аэропорт в Ломе, в котором работает панафриканская авиакомпания. Таким образом, она обслуживает перелеты по всему континенту, насколько вы знаете. И у нас также действует банк, опять-таки, панафриканского значения. Et sur le plan sanitaire, je voudrais également vous dire que le Togo est très intéressé par le vaccin Sputnik V. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui tout le monde entier reconnaisse que votre vaccin, pour ne pas dire qu'il est le meilleur, je vais susciter beaucoup de jalousie, qui est parmi les meilleurs. Et nous voulons vraiment acquérir ce vaccin et nous voulons compter sur votre coopération pour ce faire. И говоря о эпидемиологической ситуации в мире, нас очень интересует ваша вакцина «Спутник Ви». Мы очень рады, что уже по всему миру эта вакцина была признана, она считается одной из лучших, и мы, конечно, очень заинтересованы ее сертифицировать и сотрудничать с вами и вот в медицинской сфере.